ओम शांति 28/5/2021 साकार महावाक्य मुरलीर सारांश। मधुर संतानगण, बाबांक द्वारा तुममानंकु सृष्टिर आदि मध्य अंतर जो ज्ञान मिली एहाकु तुमे माने बुद्धि रे रखुछ, सेथिपाई तुमे हेल स्वदर्शन चक्रधारी। प्रश्न, आत्मा मानंकु पवित्र करिबा पाई आत्मिक पिता केउ इंजेक्शन देउछंती? उत्तर, मनमना भवर। एही इंजेक्शन आत्मिक पितांक बिना केही देई परिबे नाही। बाबा कहउचंती, मधुर संतानगण, तुमे माने मोते मने पकाओ। बास मने पकाइबा द्वारा ही आत्मा पवित्र होई जिव। एथिरे संस्कृत आदि पढ़िबार कोनोसी आवश्यकता नाही। बाबा तो हिंदी भाषा रे एवं सीधासळख शब्द रे सुनाउछंती। जेतेबेले आत्मा मानकर निश्चय होई जाउछि जे आम आत्मार पिता आमको पवित्र करिबा पई एही उपाय बताउछंती, सेतेबेले सेमाने विकार गुड़िको त्याग करि देउछंती। ओम शांति। ओम शांतिर अर्थ तो पिलामानंकु बुझाइछि। आत्मा स्वयं निजर परिचय देउछि। मोर स्वरूप शांत अटे एवं मोर रहिबार स्थान शांति धाम, जहाकु परम धाम, निर्वाण धाम मध्य कुहा जाई थाए। बाबा मध्य कहउछंती जे देह अभिमान छाड़ी देही अभिमानी हुओ, बाबांकु मने पकाओ, से हेउचंती पतित पावन। एकथा केही हेले मध्य जानि नाहंती जे आमे आत्मा अटु। एठाकु अभिनय करिबाकु आसिछु। एबे ड्रामा शेष होई जिवो, पुणी घरकु फेरिबाकु हेबो। सेथिपाई कहउचंती, मोते मने पकाओ, तेबे तुमर विकर्म विनाश हेबो। एहाकु ही संस्कृत रे मनमना भव कहउचंती। बाबा संस्कृत भाषा रे कहि नाहंती, बाबा तो हिंदी भाषा रे बुझाउचंती। सरकार मध्य कहउचंती जे एकमात्र हिंदी भाषा रहिबा उचित। बाबा मध्य हिंदी रे बुझाउचंती, किंतु एही समय रे अनेक धर्म मठ पंथ थिबा कारणरू भाषा मध्य अनेक प्रकारर करि दैछंती। सत्य जुगरे तो एते भाषा रहिबो नाही। गुजरात रे रहिला वालांकर भाषा अलगा। जिए जेउ गाँ रे रहि थांती से सेठाकार भाषा जानि थांती। अनेक मनुष्य एवं अनेक भाषा रहिछि। सत्य जुगर तो एक धर्म एक भाषा थिला। एबे तुममानंक बुद्धि रे सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान अछि, एहा कोनोसी शास्त्र रे नाही। एभली कोनोसी शास्त्र नाही जेहुथिरे एही ज्ञान थिबो। ना सेथिरे कल्पर आयु लेखा जाइछि, ना काहाकु एकथा जणा अछि। सृष्टि तो एक अटे। सृष्टिर चक्र तो घुरी चलिछि। नुआरो पुरुणा, पुरुणारू पुणी नुआ हेउछि। एहाको ही स्वदर्शन चक्र बोली कुहा जाउछि। जहांक पाखरे एही ज्ञान अछि, तांकु स्वदर्शन चक्रधारी कुहा जाउछि। आत्मा मध्यरे एही ज्ञान रही थाए। एही सृष्टि चक्र किपरि घुरुछि। सेमाने पुणी कृष्णंको विष्णुंको स्वदर्शन चक्र देइछंती। एबे बाबा बुझाउछंती, कृष्णंक पाखरे तो एही ज्ञान नथिला। सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान बाबा ही देउछंती। एहा ही स्वदर्शन चक्र। बाकी कोनोसी हिंसार कथा नाही, जहा द्वारा गला कटि जिबार संभावना अछि। ए सबु मनुष्य माने ही लेखि दैछंती। एही ज्ञान बाबांक व्यतीत कोनोसी मनुष्य देई परिबे नाही। मनुष्य को केबे भगवान बोली कुहा जिवो नाही। जेबे कि ब्रह्मा विष्णु शंकरଙ୍କୁ मध्य देवता कुहा जाइछि। बाबांकर जेउ महिमा रहिछि, ताहा देवता मानंकर मध्य नाही। बाबा तो राजयोग शिखाउछंती। एपरि कुहा जिवो नाही जे जहा पिलामानंकर महिमा अटे, ताहा बाबांकर मध्य अटे। पिलामाने मध्य पुनर्जन्म नेउछंती। बाबा तो पुनर्जन्म नेउ नाहंती। पिलामाने बाबांको मने पकाउछंती। सर्वोच्च हेले भगवान, से सर्वदा पवित्र अटंती। पिलामाने पवित्र होई पुणी पतित होई जाउछंती।
ବାବା ତ ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର। ପ୍ରଥମତଃ ମୁକ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦରକାର। ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ମୁକ୍ତି, ସୁଖଧାମକୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି କୁହାଯାଉଛି। ମୁକ୍ତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଛ, ମୁକ୍ତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ବାସ୍ତବରେ ଭାରତରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଥିଲା। ବାକି ସବୁ ଏତେ ଆତ୍ମାମାନେ ମୁକ୍ତିଧାମରେ ଥିଲେ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କେବଳ ଭାରତ ଦେଶ ଥିଲା। ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ବିର୍ଲା ଆଦି ଯିଏକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏହି ବାଦଶାହୀ କେଉଁଠାରୁ ମିଳିଲା। ସେମାନେ କେତେ ସମୟ ରାଜ୍ୟ କରିଥିଲେ, ପୁଣି କେଉଁଆଡ଼େ ଗଲେ, କିଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଯେପରି କଣ୍ଢେଇମାନଙ୍କର ପୂଜା ହେଲା ନା, ଏହାକୁ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଉଛି। ନିଜେ ପୂଜ୍ୟ, ପୁଣି ନିଜେ ପୂଜାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ପୂଜ୍ୟ ଏବଂ ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଫରକ ରହିଛି। ଏହାର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଥିବ ନା। ଯେଉଁମାନେ ବିକାରୀ ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପତିତ କୁହାଯାଉଛି। କ୍ରୋଧୀକୁ ପତିତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପତିତ କୁହାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ମିଳୁଛି। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହି ଭାରତ ହିଁ ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଥିଲା। ଏବେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏକଥା ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ଏଠାରେ ତ କୌଣସି ରାଜତ୍ୱ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପ୍ରଜାଙ୍କର ପ୍ରଜା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ରହିବେ। ଏବେ ତ କେତେ ଅଧିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ବିନାଶର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ତ ନିଶ୍ଚିତ ପରିସ୍ଥାନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଅଟେ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ କିଏ ବଦଳାଇବ, ଏକଥା କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହି କଥା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ବୁଝାଇଲା ବାଲା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛ। କଉଡ଼ିରୁ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ହେଉଛ। ଭାରତ କେତେ ଧନବାନ ଥିଲା। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। ଏବେ ତ ଅନେକ ଧର୍ମ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ଦୟାର ସାଗର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ସୁଖଧାମ ଥିଲା, ଏକଥା ଭୁଲିଗଲେଣି। ଏବେ ତ ଭାରତର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ନଚେତ୍ ଏହି ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ଏହା ବାବାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଅଟେ ନା। ତେଣୁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଦୟା ଆସୁଛି। ଭାରତ ତ ପ୍ରାଚୀନ ଦେଶ ଅଟେ। କହିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବାର 3000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ଆଉ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। ଏବେ ଏହି ଭାରତର ଅଧୋଗତି ହୋଇଛି। ଗାୟନ ତ କରିଥାନ୍ତି, ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲା। ଏହାର ନାମ ହିଁ ହେଭେନ୍, ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ଭାରତର ମହିମା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଆସି ଭାରତର କାହାଣୀ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଭାରତର କାହାଣୀ ଅର୍ଥ ଏହି ଦୁନିଆର କାହାଣୀ। ଏହାକୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କାହାଣୀ କୁହାଯାଉଛି। ବାବା ହିଁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହାଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ରାଜ୍ୟ କିପରି ମିଳିଥିଲା? ସତ୍ୟଯୁଗ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା? ସଙ୍ଗମ। ସଙ୍ଗମ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା? କଳିଯୁଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ବାବାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାହିଁକି ନା ଯେବେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନୂଆ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେବେ ମୋତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ମୋତେ ପୁଣି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆସୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗକୁ କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ତୁମେ କିଏ? ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ।
एकथा बोर्डरे लेखा जाइछि। ब्रह्मांकर पिता किए? शिव, जे कि सर्वोच्च अटंती। पछरे रहिचंती ब्रह्मा, पुणी ब्रह्मांक द्वारा रचना हेउछि। प्रजापिता तो निश्चिंत ब्रह्मा को ही कुहाजिब, शिवंकु तो प्रजापिता कुहाजिब नाही। शिव समस्त आत्मा मानकर निराकार पिता अटंती। पुणी एठाकु आसी प्रजापिता ब्रह्मांक द्वारा संतान मानकु पोष्य करुचंती। बाबा बुझाउछंती, मु एहांक शरीर रे प्रवेश करिछि। ब्रह्मांक द्वारा तुमे मुखवंशावली ब्राह्मण होइछ। ब्रह्मांक द्वारा ही तुमको ब्राह्मण कराई पुणी देवता कराउछि। एबे तुमे ब्रह्मांकर संतान होइछ। ब्रह्मा कहार संतान अटंती? ब्रह्मांकर पितांक नाम कौन? शिव निराकार। से आसी एहांक शरीर रे प्रवेश करी पोष्य करी पुणी मुखवंशावली कराउचंती। बाबा कहउचंती, मु एहांकर बहुत जन्मर अंतरे प्रवेश करुछि। ये मोर होई सन्यास धारण करुछंती। काहार सन्यास? 5 विकारर। एथिरे घरद्वार छाड़िबार आवश्यकता नाही। गृहस्थ व्यवहार रे रही पवित्र रहिबाकु हेबो। मोते मने पकाओ, तेबे तुमर विकर्म विनाश होइजिबो। एहा ही जोग अटे। एहा द्वारा विकार रूपी खाद बाहरी जाई तुमे सत्वप्रधान होइजिबो। भक्ति मार्ग रे जेते मध्य गंगा स्नान करी जप तप आदि करंतु, सीढ़ी निश्चित ओह्लाइबाकु ही हेबो। सत्वप्रधान थिल, एबे तम प्रधान होइछ। पुणी सत्वप्रधान किपरि हेबो? बाबांक बिना केही तो रास्ता बताई पारिबे नाही। बाबा तो बिल्कुल ही सहज भावरे बताउछंती जे मोते मने पकाओ। से आत्मा मानक सहित ही कथा हेउचंती। कौनसी गुजराती अथवा सिंधी मानक सहित कथा हेउ नाहंती। एहा ही हेउछि रुहानी ज्ञान। शास्त्र गुड़िकरे शरीर संबंधी ज्ञान रहिछि। आत्मार ही ज्ञान दरकार। आत्मा ही पतित होई जाइछि। आत्मा को ही रुहानी इंजेक्शन आवश्यक। बाबा को ही रुहानी अविनाशी सर्जन कुहा जाउछि। से आसी निजर परिचय देउछंती जे मु तुमर रुहानी सर्जन अटे। तुमर आत्मा पतित हेबा कारणरू शरीर मध्य रोगी होई जाइछि। एही समय रे भारतवासी तथा सारा दुनिया नरकवासी होइचंती। पुणी स्वर्गवासी किपरि होई पारिबे? एकथा बाबा बुझाउछंती। बाबा कहउछंती, मु ही आसी सबु पिलामानकु स्वर्गवासी कराउछि। तुमे मध्य बुझुछ जे वास्तव रे आमे नरकवासी थिलु। कलिजुग को नरक कुहा जाउछि। एबे नरकर मध्य अंत समय अटे। एही समय रे भारतवासी रौरव नरकरे पड़िछंती। एहाकु सार्वभौमिकता मध्य कुहा जीव नाही। परस्पर मध्यरे झगड़ा करुचंती। एबे बाबा स्वर्ग को नेबा पाई योग्य कराउछंती। तेनु तांको कथा मानिबा उचित। भारतवासी निजर धर्मशास्त्र को जानि नाहंती। बाबांकु मध्य जानि नाहंती। बाबा कहउचंती, मु ही तुमको पतितरु पावन कराइथिली। श्रीकृष्ण कराई नथिले। मु तो प्रथम नंबर, से तो प्रथम नंबर पवित्र थिले। तांकु श्याम सुंदर मध्य कुहा जाउछि। कृष्णकर आत्मा पुनर्जन्म नेई नेई एबे श्यामल होई जाइछंती। काम चितारे बसी कला होई जाइछंती। जगदम्बा को काली रूपे काहींके देखाइछंती एकथा केही जानि नाहंती। कृष्ण को जेपरि कला देखाइछंती सेहीपरि जगदम्बा को मध्य कला देखाइछंती। एबे तुमे कला अछ, पुणे सुंदर हेउछ। तुमे समस्ते बुझाई पारिबो जे एई भारत बहुत सुंदर थिला। सौंदर्यता देखिबार अछि तो आजमेर रे थिबा सुनार द्वारिका देख। स्वर्ग रे सुना हीरार महल थिला। एबे तो पत्थरर महल रहिछि। सबु तम प्रधान होई जाइछि। तेबे पिलामाने जानिछंती जे शिव बाबा ब्रह्मा दादा उभय एकत्र रहिछंती। सेथिपाई बाप दादा बोली कहउछंती। शिव बाबांक ठारू संपत्ति मिलुछि।
ଯଦି ଦାଦାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି ବୋଲି କହିବା, ତେବେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି? ସମ୍ପତ୍ତି ତ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଏବେ ତ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ନର୍କବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ସଙ୍ଗମରେ ଅଛ। ଏବେ ପତିତରୁ ପାବନ ହେଉଛ, ପୁଣି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ଏଠାରେ କେହି ମନୁଷ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ାଉ ନାହାନ୍ତି। ତୁମକୁ କିଏ ମୁରାଲି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି? ଶିବ ବାବା। ସେ ପରମଧାମରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପୁରୁଣା ଶରୀରରେ। ଯଦି କାହାର ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ବିନା ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। କହିବେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ବେହଦର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବୁ, ନ ମିଶି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। କହିବେ ବେହଦର ବାବା ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମକୁ ତୁରନ୍ତ ନେଇ ଚାଲ। ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବୁ ଯେ କିଏ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ରଥ। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଘୋଡ଼ାର ଶୃଙ୍ଗାର କରିଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମାର ସଂକେତ ରୂପରେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ତିଳକ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ସେହି ଘୋଡ଼ା ମହମ୍ମଦଙ୍କର ଥିଲା, ଯିଏକି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଭାରତବାସୀ ପୁଣି ବୃଷଭକୁ ତିଳକ ଦେଇ ମନ୍ଦିରରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଶିବଙ୍କ ବାହନ। ବୃଷଭ ଉପରେ ନା ଶିବ ବସିଥାନ୍ତି, ନା ଶଙ୍କର ବସୁଛନ୍ତି। କିଛି ବି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଶିବ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ପୁଣି କିପରି ବୃଷଭ ଉପରେ ବସିବେ? ବୃଷଭ ଉପରେ ବସିବା ପାଇଁ ତ ଗୋଡ଼ ଥିବା ଦରକାର ନା। ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ଆଚ୍ଛା, ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ମିଳୁଛି, ସେହି ଅମୃତକୁ ନିଜେ ପାନ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାଇବାକୁ ହେବ। ପୂଜାରୀରୁ ପୂଜ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ବିକାରଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ବାବା ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁରା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ, ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପର ଆବାହନ ଦ୍ୱାରା ଆବାଗମନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିବା ଆସିବା କରିବାର ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଭାଗ୍ୟବାନ ତାରକା ହୁଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପର ଆବାହନ କର। ତେବେ ସେହି ସ୍ୱରୂପ ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ କେବେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି କେବେ ନୀଚ ସ୍ଥିତିକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବାର ଆବାଗମନର ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ସ୍ମୃତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ସ୍ମୃତି ବିସ୍ମୃତିର ଚକ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଭକ୍ତମାନେ ତ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟର୍ଥ କଥାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଚମକୁଥିବା ଭାଗ୍ୟବାନ ତାରକା ହୋଇଯାଉଛ। ସ୍ଲୋଗାନ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଘ୍ନର ବଶୀଭୂତ ହେବା ଅର୍ଥ ହୀରାରେ ଦାଗ ଲଗାଇବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।